मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब होंगे, उसी वक्त आगे बढ़ेंगे जिनके बस में सारा कुछ है, जब वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो ऑन बोर्ड नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल। नाज़रीन, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे? ये अगला सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत की तरफ से पहले बहुत मुस्बत रवैया दिखाया था, लेकिन ये हुकूमत अब बेचारगी दिखाती हुई नज़र आ रही है। अय्याज सादक की तरफ से कहा गया, पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं मुज़ाकरात का इहतमाम करूँगा, सारी सहूलतें फ़राहम करूँगा। अब जब इमरान खान से मुलाकात का मौका आता है, पहले इनकी तरफ से कमेटी के इजलास के दौरान भी कहा गया, जब पीटीआई की कमेटी ने कहा कि इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाए, वहाँ पे यकीन दिलाया गया। और वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए थे? वज़ीर आज़म से थोड़ा सा नीचे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ के अतालीक भी, तकरीर नवीस भी, और मुस्लिम लीग नून के पॉलिसी साज इरफान सिद्दीकी भी, और भी लोग, पीपल्स पार्टी वाले भी, MQM वाले भी, दीगर जमातों के लोग भी वहाँ पे कमेटी के अंदर बैठे हुए। शहबाज शरीफ ने सबको घेर घार के कमेटी का हिस्सा बना दिया। इनकी तरफ से यकीन दिलाया गया कि हाँ, आप ठीक कहते हैं, इमरान खान से आपने मुशावरत करनी है तो आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा देंगे। आज 1 हफ़्ता होने को है, लेकिन मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। तो इमरान खान की तरफ से भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा किया गया। बात हम कर रहे थे कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, तीसरी नशिस्त की अभी तक बारी नहीं आई, क्योंकि इस कमेटी की तरफ से, हुकूमती कमेटी की तरफ से कहा गया कि मुतालबात लिख कर दिए जाएँ। उन्होंने कहा इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दी जाए, और अब पता चला है कि मुतालबात लिख के देने के लिए भी वो तैयार हैं। सिर्फ 2 बातें हैं। इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि सारे लोगों को रिहा किया जाए जिन पर गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए हैं, जिनको जेल में रखा गया है, उनको रिहा किया जाए, उनकी ज़मानतें ली जाएँ, दी जाएँ। उनमें इमरान खान ने अपना ये कहा है कि मेरा उनमें नाम ना शामिल किया जाए, लेकिन पीटीआई की कमेटी कहती है कि इमरान खान के बगैर हम बात नहीं करेंगे। दूसरा मुतालबा उनका है 9 मई का और 25 नवंबर का। उस हवाले से जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। इमरान खान की तरफ से इसी गुफ्तगू में डेडलाइन भी दे दी गई है। अगर अगली नशिस्त में कमीशन का ऐलान नहीं किया जाता तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। अगली नशिस्त कब होनी है, इस हवाले से भी हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जबकि तहरीक इंसाफ की कमेटी को इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने इससे बात की, उससे बात की। इसके जवाब में अय्याज सादक की तरफ से कहा गया कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात करवाऊँ। मेरा काम ये है कि ये आ जाएं, मेरे चैम्बर में बैठ जाएं, वहाँ पे इनको रोटी मिलेगी, वहाँ पे इनको लस्सी मिलेगी, वहाँ इन पे चाय मिलेगी, जो भी ये कहेंगे, सिगरेट के पैकेट भी इनको, गोल्ड लीफ के जो भी ये मांगेंगे सारा कोई दिया जाएगा। लेकिन ये मेरा मैंडेट नहीं है। तो किसका मैंडेट है? इरफान सिद्दीकी का है, डिप्टी वज़ीर आज़म का है। तो फिर करवाएं मुलाकात। लेकिन मुलाकात करवाने के लिए ये लोग तैयार, बिल्कुल तैयार हैं, 100% तैयार हैं, लेकिन इनके बस में नहीं है। मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब होंगे, उसी वक्त आगे बढ़ेंगे जिनके बस में सारा कुछ है, जब वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो ऑन बोर्ड नहीं है। तो इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल बिल्कुल ही तारीक है। जो लोग इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात नहीं करवा सकते, बाकी जो मुज़ाकरात के दौरान वो गारंटियाँ देंगे, उस पर अमल कौन करवाएगा? तो मुज़ाकरात को आप समझ लें कि बिल्कुल इनका मुस्तक़बिल तारीक है। आज ख़त्म होते हैं, कल ख़त्म होते हैं। ये हम आपको अपने तज्ज़िये की बुनियाद पर बता रहे हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है, दुआ यही है कि पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में तो ये है कि ये लोग इकट्ठे बैठ जाएं, मुज़ाकरात हो जाएं, और किसी तरफ ये ऊँट बैठ जाए। मुईशत जिस तरह से डूबी हुई है, जिस तरह से सियासत का बुरा हाल है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, दीगर भी कौन सा बहरान है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर ये एक पेज पर बैठ जाते हैं, अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो कोई ना कोई आगे रास्ता निकलेगा। लेकिन इनके बस में कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले तो, उनके बस में तो वैसे ही कुछ नहीं है। तो देखते हैं कि इस हवाले से होता क्या है। अच्छी ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगली बात कर लेते हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा। सरगोदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। ये भी उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो इमरान खान का खाना और जेल में उनका हीटर बंद कर सकती हूँ।
اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہیٹر بھی دیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ان کو ہیٹر دیا گیا ہے، یا پھر واقعی عمران خان کو ہیٹر دیا گیا ہے، وہ بھی یہ بند کرنا چاہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا کہ کھانا بھی میں چاہوں تو ان کا بند کر دوں۔ تو اگر ان کے ہاتھ میں، اگر ان کے بس میں، اگر ان کے اختیار میں کسی کی موت ہوتی تو اندازہ کیجئے کہ ان کی طرف سے کتنے لوگوں کو بچھا دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ کھانا اگر میں چاہوں تو عمران خان کا بند کر سکتی ہوں۔ یہ خدائی دعوے، دیکھتے ہیں کب تک کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی مریم نواز شریف صاحبہ کی ہاتھ کے حوالے سے جو انہوں نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملایا تھا، اس میں ان کا بالکل بھی کوئی نام نہیں لے رہا، کیونکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہاتھ ملانے کی، تو انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا، انہوں نے ہاتھ ملا لیا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ہاتھ ملایا تھا اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ دو چیزوں پر تنقید ہو رہی ہے، اس کی کوئی حمایت کرے یا اس کی مخالفت کرے۔ ایک تو یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے گرم جوشی کے ساتھ وہ مصافحہ کیا گیا، اور دوسری وجہ اس تنقید کی یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کئی مرتبہ اس پر بات کر چکی ہیں کہ نامحرم کے ساتھ تو میں بات کر ہی نہیں سکتی، ان کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتی، میں کیسے نیب کے تفتیش کاروں کے سامنے بیٹھ جاؤں، وہ تو غیر محرم ہے۔ تو دوسری وجہ یہ تنقید کی ہے، اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے یہ کردار کشی کرتے رہے بے نظیر بھٹو کی اور ان کی والدہ کی تصویریں جس طرح سے ان لوگوں کی طرح میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پھینکوائی گئیں، تو اس کو بھی لوگ مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ، اور میاں نواز شریف کی طرف سے پورا زور لگایا گیا 90 کی دہائی میں 1988 سے لے کے بعد تک بے نظیر بھٹو کی جب تک حکومت، جب ہی حکومت آتی تھی، حکومت آنے سے پہلے، حکومت آنے کے بعد، حکومت آنے کے دوران، یہی ایک بس بات کی جاتی تھی ان کی طرف سے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو اس طرح کے فتوے ان لوگوں کی طرف سے بھی لیے جاتے رہے۔ تو آج مریم نواز شریف صاحبہ پر ان دو تین وجوہات کی بنا پر تنقید ہو رہی ہے۔ تنقید کرنے والے جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی درست ہیں۔ تو اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے میمز بن رہی ہیں، کوئی کس طرح سے ان کو دکھا رہا ہے، کوئی کس طرح سے ان کو دکھا رہا ہے، اس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے مسلم لیگ نون کے کچھ جو ان کے پے رول پر نہیں بھی ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، راہ لیلا کام کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اینکرز ہیں یا صحافی ہیں، ان کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ منصور علی خان، ایک طرف تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ غلط کیا گیا تھا، یہ تصویر سامنے آنی ہی نہیں چاہیے تھی، مصافحہ بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا، ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بے نظیر بھٹو وہ بھی ہاتھ ملایا کرتی تھیں، فلاں بھی ہاتھ ملایا کرتی تھیں۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے مصافحہ کیا گیا، ہاتھ ملایا گیا ہے، تو عمران خان نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، عمران خان نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تو یہ منصور علی خان کی طرف سے ایسا ویلا کیا گیا ہے، اور سب سے جو دو نمبری کی گئی ہے، بلکہ اس کو گھٹیا پن کہنا چاہیے، وہ طلعت حسین صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ایسا کلچر ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر مصافحہ کیا ہے تو بالکل درست کیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہہ دیا، اور وہ مکمل طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ عقل نہیں ہے جنہوں نے یہ تصویر شیئر کر دی، اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ پھر تصویر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے، ویسے تصویر میں تو بہت کچھ ہے، اسی لیے تو اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو طلعت حسین کی طرف سے باقی بھی اس حوالے سے اپنا انہوں نے کہا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ کیوں ملایا، وہ ان کی ذہن کی گندگی ہے، ان کے ذہن کی غلاظت ہے۔ یہ اس حد تک چلے گیا۔ شہباز گل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، عاصمہ شیرازی صاحبہ وہ بھی اس حوالے سے شہباز گل کو کبھی وہ بغیرت کہہ رہی ہیں، کبھی کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ کسی پر بھی، وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس پر بے جا تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو بندہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، مثلا میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بات کرتا ہوں، تو پھر مجھے تیار رہنا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے حمایتی وہ بھی اس پر جواب دے سکتے ہیں۔ آپ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اس طرف سے بھی جواب آ سکتا ہے، عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہاں سے بھی جواب آئے گا۔ تو عاصمہ شیرازی صاحبہ جس طرح سے تحریک انصاف کے بارے میں باتیں کرتی رہی ہیں، جس طرح انہوں نے کہہ دیا
बुशरा बीबी को जादूगरनी है, इस तरह से सुइयाँ हैं, इस तरह से। नाम तो उनका नहीं लिया था, लेकिन अपने आर्टिकल में सारा कुछ उन्होंने कह दिया। तो फिर इनके खिलाफ जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने मुहिम चलाई, उसकी भी हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन जब आप किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं तो गोया आप मर्द हैं या औरत हैं, चौक में आप खड़े हो जाते हैं, और जिनके खिलाफ बात की जाती है उनके हाथ में कोई डंडा आ जाए, सोटा आ जाए, कोई रोड़ा आ जाए, कोई वटी आ जाए, जो भी आ जाए, वो मारने से गुरेज नहीं करते। आपको चौराहे में खड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकली चौराहे में खड़े हो गए हैं। ये मिसाल दी जा रही है कि अगर आप किसी के खिलाफ बात करते हैं तो मुखालफिन आपको इसी तरह ही से लेंगे। बाकी आईनी बेंच वाले आज फिर वो बैठेंगे तो फैसला क्या करेंगे? फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से कल भी इन लोगों की तरफ से बात की गई, परसों भी की गई, आज भी बात करेंगे। परसों शायद पंजाब के या फिर मरकज के जो बड़े हुकूमती सतह के वकील हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उनको कहा गया था कि जेलों में जाके पता करें कि कैदियों के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। जैसा हमने कहा था बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने कहा जी उनको खाना भी दिया जा रहा है, उनको पानी भी दिया जा रहा है, उनको जिस तरह से कैदियों की सहूलतें हैं वो फराहम की जा रही हैं। ये सारा कुछ किया गया था। हफीजुल्लाह नियाजी खान की शिकायत पर कल वो अदालत में पेश हो गए। उन्होंने सबसे ज्यादा दुखड़ा अपना ये रोया। बाद में उन्होंने कहा कि जी मुझे इतना ज्यादा अफसोस हुआ, मैं हिल के रह गया जब मैं वहाँ पे रोस्टम पे गया। तो चीफ साहब जो हैं, जो हेड हैं इसके, अमीनुद्दीन साहब की तरफ से कहा गया कि आप फिर सियासी बात करेंगे। वो कहते हैं कि मेरे बेटे का मामला है और ये मुझे कह रहे थे कि मैं कोई सियासी बात करूंगा। उन्होंने फिर कल बताया कि मेरी और मेरी बीवी की यानी हसन नियाजी की वालदा की उनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उनके वकील के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। तो बाकी उनको कमरे में बंद रखा जाता है, बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया जाता। तो फिर बेंच की तरफ से कह दिया गया कि एक दफ़ा फिर जाएं। इस बेंच में बैठे हुए मंदू खैल साहब बड़े गुस्से में नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि पार्लियामेंट नहीं बल्कि आइन सुप्रीम है। इसके साथ साथ उन्होंने दीगर भी कई सवालात उठाए। तो नाजरीन को जज साहिबान की तरफ से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं जिनका ख्वाजा हारिस के पास कोई जवाब नहीं होता। इससे यूँ लगता है कि फैसला इनके खिलाफ आ जाएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ये सारा कुछ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फैसला वही आएगा जो पहले किया जा चुका है कि सिविलियन का ट्रायल इन अदालतों में होता रहेगा। केस की समाअत आज चले, कल चले, परसों चले, जब भी चले, फैसला जब भी आए, फैसला वही आना है जिसके लिए इन जज साहिबान को वहाँ पे बिठाया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इस बेंच का सरबराह बनाया गया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।